Amin. So I'm talking about the blessing of Emmanuel, if you Saya remember bicara that. mengenai berkat Immanuel. And last week we talked about God's presence. Minggu lalu kita bicara mengenai hadirat Tuhan. And we saw that how Peter has that powerful presence of God in Kita his lihat life. bagaimana Petrus memiliki kuasa Tuhan karena hadirat Tuhan ada di dalam dia. And everybody was waiting for Peter to come Dan semua orang menanti-nantikan kedatangan Petrus just to feel that presence. hanya untuk merasakan hadirat Tuhan. And then as he walks, if you Dan remember that, ketika dia berjalan, and then he says that presence around him extend to the shadow. dikatakan bahwa hadirat Tuhan melampaui dia melalui His bayangannya. And then everyone who is just touched by the shadow, Dan setiap orang yang hanya kesentuh oleh bayangan they will get Petrus. healed. Dan mereka disembuhkan. And we all know that it's not because of the shadow. Dan kita tahu itu bukan karena bayangan. That's because of God's presence. Tapi karena hadirat Tuhan. And there is the blessing. Dan itu adalah berkat. And that presence of God. Itu adalah And hadirat that Tuhan. presence of Dan God hadirat Tuhan is to be for all of us who believe. diberikan untuk engkau semua yang percaya. If you receive Jesus Christ Jika as your engkau Savior, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat and you pribadimu. live according to His Dan will, engkau hidup di dalam kebenarannya. and you always commune with God, Dan engkau selalu bersekutu dengannya. you love God, Engkau mengasihi you Allah. love His commandments, Engkau mengasihi firman-Nya, then perintahnya. God's presence will be so strong in your life. Hadirat Tuhan akan sangat kuat ada di tengah-tengah I'm not engkau. saying this is easy, Saya tidak katakan ini mudah. but I say this is the great blessing. Tapi saya katakan inilah ada anugerah yang terbesar. Because everyone is really longing for God's Karena presence. setiap orang sangat merindukan kepada Tuhan. If you have experienced His presence, Jika engkau mengalami hadirat Tuhan, you would be like Moses. engkau akan seperti Musa. You always want to go into the house of Engkau God. akan selalu ingin datang ke You rumah all like Tuhan. to commune with Him. Engkau selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Because you know Karena engkau tahu nothing in this world tidak ada satupun di dunia is ini more beautiful than yang the lebih glory indah of God. daripada kuasa kemuliaan Tuhan. Amin. Amen. Amen. Amin. Can you give clap offerings to the Belikan Lord? kemuliaan buat And Tuhan. this is why Dan itu Jesus sebabnya. came. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus datang. Jesus came so that we may experience Him. Tuhan Yesus datang untuk kita mengalami hadirat Tuhan. Imagine, Bayangkan, He is God of the universe. Dia adalah Tuhan He is God semesta of alam. the universe. Dia adalah Tuhan semesta alam. And He cares for you. Dan Dia mencari akan engkau. You know we are not even a dust in the Kau universe. tahu bahwa kita juga kayak, bahkan kita seperti debu di dunia ini, di It's bumi so ini. small. Kita sangat It's kecil. so insignificant. Sangat tidak dikenal, tidak diketahui. God is so great. Tuhan itu sangat besar. And why did He come? Tapi kenapa Dia mau datang? Because He loves you. Karena Dia mengasihi He engkau. doesn't see you as insignificant. Dia tidak melihat engkau sebagai sesuatu yang sia-sia. Why do you think so? Mengapa? Why do you Menurut Anda think that mengapa? you are so important? Kenapa engkau berpikir bahwa engkau tidak penting? Why do you think God look at you? You are so important. Kenapa Tuhan melihat engkau dan memandang engkau sangat penting? And He looks at you and He loves you. Dan Dia melihat engkau dan Dia How many of you mengasihi engkau. Seberapa engkau yang tahu hal itu? Yes. Because, listen, Karena, dengarkan. you were created in the image of God. Karena engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. When God looks at you, Ketika Tuhan melihat engkau, He looks at you as children. Dia melihat engkau sebagai anaknya. Let me tell you why the devil is so angry with you. Saya katakan kenapa iblis begitu marah kepada engkau. He just dislike you and Mereka hates you. sangat tidak menyukai engkau dan membenci engkau. Because every time he looks at you, Karena ketika mereka melihat engkau, he sees the image of God. dia in you. melihat gambaran Allah pada dirimu. Hallelujah. Amen. Amen. So I want you to know you are valuable in the sight Saya of mau God. tahu engkau sangat berharga di mata Tuhan. And Jesus came Dan Tuhan Yesus datang just because of you. karena engkau.
He Amin. wants you to enjoy Him. Dia mau engkau boleh menikmati hadiratnya. That's why this Christmas, Itu sebabnya hari Natal ini I want to encourage you. saya mau menguatkan Let engkau. not just celebrate the Jangan festive hanya season. cuma merayakan perayaannya Not saja. just eating and drinking, Tidak hanya sekedar makan dan minum, but come tetapi datang. to receive greater blessing. Datang menerima anugerah terbesar, That is God Himself, yaitu Allah Emmanuel. itu sendiri, Immanuel. Feel Him, amen. Feel Him, Rasakan dia, amin. touch Him. Sentuh dia, jamah dia. Let Him come and dominate your Izinkan life. dia masuk dan menguasai hidupmu. Live Tinggal di dalam victoriously. dia. Tinggal di dalam kemenangan. Live righteously. Tinggal di dalam kebenaran. You are able. Engkau, You can. engkau akan dimampukan. You know why? Kenapa? Because Atau mengapa? the Spirit of God in you Karena roh Allah di dalam engkau will help you akan membantu menolong to engkau overcome, listen, untuk melewati every obstacles in your life. setiap permasalahan di dalam Every hidupmu. challenge in your life. Setiap masalah di dalam hidupmu, God in you, Tuhan di dalam engkau the hope of glory. adalah harapan kemuliaan di dalam engkau. Amen. We give God the glory. Berikan kemuliaan bagi Allah. Today I want to share with you something wonderful. Hari ini saya mau membagikan sesuatu yang luar biasa. That is His comfort. Adalah dia menyenangkan engkau. Comfort. Okay, let us read the word so that she knows what is comfort. Oke, mari kita lihat firman Tuhan supaya kita mengerti. Let us look at today's in 2 Corinthians chapter 3. 2 Korintus 3. This is the most wonderful scriptures. Adalah firman Tuhan yang sangat I'm luar sorry, biasa. it's chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. Habis baterai. Can you change this louder please for her? Check. Louder. Cek. Louder a bit. Cek. Tes. Okay. Okay. All right. 2 Corinthians chapter 1 2 Verse Korintus 3. 1 ayat 3. to verse 7. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 7. Oke. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Penghiburan. Comfort adalah penghiburan. Amin. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. How many of you have been disappointed? Berapa orang engkau yang pernah merasa kecewa? Come on, be honest, be honest. Jujur. Yang Those of pernah you- merasa kecewa? Those of you who has not been disappointed, Engkau yang tidak pernah kecewa? you are angels. Engkau adalah malaikat. You are ready to go to heaven. Engkau siap buat ke surga. How many of you have been disappointed? Come on, lift up your hands. Seberapa orang engkau yang pernah kecewa? Tunjuk, angkat tangan. I banyak. think every one of us Saya has rasa been semua disappointed. orang pasti kita pernah kecewa. Every one of us has been hurt. Kita semua pasti pernah merasa disakiti. Every one of us has been like betrayed, Kita pasti pernah merasa disakiti, dihianati. And so Apostle Paul, Demikian halnya juga Rasul Paulus. right? He encountered so many problems. Dia mengalami begitu banyak masalah. Let me show you a little bit. Saya tunjukkan sedikit.
In 2 Corinthians 2 Korintus 10. 11. 11, 2 Korintus 11. 10 ya. Oh, 10. Wait, let me see. Hold Oke, on. sebentar. Okay, it's chapter 11. Chapter 11. Oh, 2 Korintus 11. Look at this. Lihat ini, ayat berapa, Pak? Verse 23 Ayat ke-23. onwards. Okay, please read. Oke. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi, setiap 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku berkatung-katung di tengah laut. And verse 26. Dan ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu. 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Okay, there's too Okay. much already. Itu sudah banyak. I just want to ask you one verse. How many Saya of you hanya just ingin experienced the bertanya. first verse? Oke, ayat pertama siapa yang sudah pernah In mengalaminya? stripes above measure, in prisons more frequently, in death often. Di penjara lebih banyak ya Pak. Versi tadi 23. Yes, quickly read. Di 23 Pak. Yes, quickly read. Siapa yang pernah dia lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. How many of you just experienced Siapa that? yang pernah mengalami hal itu? Frequently. Sering, Maybe Papuji has. sering mengalami itu. It's not once. Pak Puji pernah mengalami itu. Paul says every time. Paulus mengalaminya How many setiap of you kali. been betrayed like Apostle Paul? Berapa banyak engkau yang pernah dikhianati seperti Rasul Paulus? How many of you like to be betrayed? Siapa pernah yang dikhianati? You are angel. Engkau adalah malaikat. Nobody likes to be betrayed. Tidak pernah ada yang tidak dikhianati. And you just imagine Paul can be so bitter. Dan kau bisa membayangkan betapa Rasul Paulus pasti kepahitan. He wants Dia if he want bisa, to. dia bisa merasakan He kepahitan. wants if he want to be bitter. Dia bisa kepahitan kalau dia mau. He wants to be angry all Dia the bisa time. marah setiap saat kalau dia mau. But listen, Tetapi church, dengarkan, he refused to be dia angry. menolak untuk marah. He refused to be bitter. Dia menolak untuk kepahitan. He refused to be discouraged. Dia menolak untuk tidak kuat. He refused not to be close to God, but he Dia- wants to be close to God. Dia menolak untuk tidak mendekat kepada Tuhan, melainkan mendekatkan dirinya pada Tuhan. He wants to follow Jesus. Dia mau mengikut Tuhan Yesus. And let me share with you, Dan biarkan saya when bagikan he kepada engkau. experienced all this, Ketika listen, dia mengalami semua hal ini, he went through alone. dia melaluinya sendiri. Listen, he went through alone. Dia melaluinya sendirian. He didn't go through with his friends. Dia tidak melaluinya dengan He teman-temannya. didn't go through with the church. Dia tidak melaluinya dengan gerejanya. He went through alone. Dia melaluinya Then where sendirian. did he get the comfort? Lalu bagaimana dia mendapatkan penghiburan? Where did he get the strength? Dari mana kekuatan didapatkannya? He came to God Dia datang kepada Tuhan and he said, dan dia katakan, God comforted him. Tuhan menghibur dia. Amen. Amin. Because Emmanuel is with Paul. Karena Immanuel ada pada Paulus. Amen. Amin. I know we have the tendency to seek friends' comfort. There's nothing wrong. Saya tahu kadang kita suka mencari penghiburan dari teman-teman kita. Tidak ada yang salah. But let me ask you, what if you cannot find a friend that Tapi comforts saya you? tanya, bagaimana kalau engkau tidak dapat menemukan teman yang bisa menghibur Or engkau? maybe even the pastor Atau cannot bahkan comfort pendeta you. juga tidak bisa menghibur engkau. Are you gonna give up? Apakah engkau akan menyerah? No. Tidak. Because God will never give you up.
Karena Tuhan tidak akan pernah membuat engkau menyerah. Amen. Amen. He is there to comfort you. Dia ada untuk menghibur engkau. He is there to strengthen Dia you. ada untuk memberikan kekuatan And bagimu. what did Paul say? Dan apa yang dikatakan Rasul Paulus? After he was comforted Setelah dia dihiburkan and he was strengthened, dan dia sudah dikuatkan, then he can be the channel of comfort to many other dan dia people. bisa menjadi saluran berkat untuk memberikan penghiburan bagi Amen, saudara lainnya. hallelujah. Amin. That is called the maturity in Christianity. Itu disebut sebagai kedewasaan di dalam If Kristen. you are mature in Christ, Jika engkau tidak dewasa dalam Tuhan, you only want God's comfort and engkau not hanya man's mau comfort. Tuhan yang menghiburkan engkau. You want the arms of God that wrap around you, Engkau mau Tuhan yang merangkul engkau, and not man's arms. bukan that manusia around yang merangkul engkau. you. Amin. Amen. Amin. I know ladies wants men to put their Saya hands tahu on their biasanya shoulder. perempuan maunya pria yang meluk mereka, merangkul. You'll be very happy. Engkau pasti akan bahagia. I wish my Christmas present there's a man that come and comfort me. Semoga hadiah Natalnya adalah pria yang bisa menghibur gitu ya Pak. Kok sensitif banget ya? Yang penterjemah jadi sensitif. That means I speak into her heart. It's okay. You know, it's always prophetic, this church. Am I right? Apakah And then saya the benar? man, Dan man lalu- different, man. Man wants a lady that he can give comfort. Well, man is more Kalau strong. pria-pria mereka mau memeluk, merangkul perempuan To show the girl that I am strong. untuk menunjukkan bahwa dia adalah, ya dia kuat. You can count on me. Engkau bisa Yeah. mengandalkan aku. Ada amin? Not very convincing, it's okay. Emmanuel, amen? Immanuel, amin. Emmanuel, listen, Dengar, God is alive. Tuhan adalah hidup. You know, you must know that God must be so real to you. Engkau harus tahu bahwa Tuhan itu nyata bagi engkau. Let this Christmas, Jadikan Natal ini. don't come to church just because you want meet people. Jangan datang ke gereja cuma karena mau ketemu orang. You come to church because you want to meet God. Engkau datang ke gereja karena engkau mau bertemu dengan Every Tuhan. day you come to God because you Setiap want hari. Him more than Engkau anything. datang kepada Tuhan karena engkau ingin berjumpa dengan Dia. You can talk to Him. Engkau bisa berbicara kepadanya. Just a few days ago, Seperti beberapa hari yang lalu, I had something that I have to pay, you know. ada sesuatu yang harus saya bayar waktu itu. And then you know my bank account's not very high. Engkau tahu bahwa rekening saya tidak terlalu tinggi And then I nominalnya. prayed. Lalu saya berdoa. I said, God, Saya katakan, Tuhan, I trust in you. aku percaya kepada Engkau. And what you have asked me, I try to follow as much as I can. Setiap apa yang Engkau minta, aku selalu mencoba untuk melakukan sesuai dengan And actually I kemampuanku. wanted to borrow money from my son. Dan saya pernah kepikiran mau pinjam uang sama anak saya. My son is richer than me. Anak saya lebih kaya daripada saya. He has bank account, you know, the amount bigger than mine. Uangnya di bank What a lebih poor besar. father. Ayah yang luar biasa. Luar biasa. Poor father. Poor. This translation something wrong. Abis ini dipecat. And you know, and the dates is drawing near. Dan waktunya sudah sangat dekat. And I refuse to tell anyone. Dan saya tidak mau bilang sama Because I siapapun. want to build up my faith all the Karena saya time. mau membangun iman saya. Because a lot of times after sometimes your faith tend to be, Ya karena kan You know, seringkali iman because- kita juga kadang turun. because you don't exercise, you know. Karena kita You kurang are so latihan. comfortable and sometimes you don't want to exercise your Kita faith. sangat berada dalam kondisi nyaman sehingga You kita know, you jarang have mau to make a latihan. decision. You have to make a decision. Engkau harus buat keputusan. You must say, God, I want to trust you and I won't Engkau tell harus anybody. katakan, Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau. And I won't tell anybody. Dan aku tidak mau bilang sama siapapun. I won't ask anybody for Saya help. tidak akan tanya siapapun untuk minta tolong. And you know what? Dan kau tahu apa yang You terjadi? see God will show up. Engkau lihat Tuhan Can you akan say amen membantumu. to that? Amin. You see, if you want to see God show up,
Jika engkau mau lihat Tuhan ada dalam hidupmu, You must be bekerja, determined. engkau harus dengan pasti You say, yakin, God, I want you to show up. Tuhan, aku mau engkau Your melakukan promises. sesuatu, janjimu. And if your life is right before God, I want to Jika have that hidupmu condition. benar di hadapan If you have Tuhan, been living right before jika God, engkau hidup benar di hadapan Tuhan, your prayer goes Doamu. straight to the throne of God. doamu akan langsung naik ke surga, I know ke that's hadapan very Allah. hard for some people to understand. Aku tahu ini susah buat orang, But let beberapa me orang. tell you, God is real. Tapi saya mau kasih tahu Tuhan itu adalah That hidup day- asli. Itself, that day itself, Hari itu juga God sent the money. Tuhan kirimkan uangnya. Amin. And on Christmas, on 23rd, Dan di tanggal 23 we want to have a dinner in kita the mau house. punya makan malam Let saat me tell you itu. something what happened. Saya katakan I sesuatu got up terjadi. giddy and feeling very sick. Saya bangun, saya merasa sangat sakit. And I was really couldn't get up. That's Dan saya very rare. benar-benar tidak bisa berdiri, I tidak bisa was bangun. sleeping on the sofa and praying. Saya tidur di sofa dan saya berdoa. And suddenly the word of God rise in my heart. Tiba-tiba firman Tuhan keluar dari hati saya. I know something is happening in the spiritual Saya realm. tahu ada sesuatu yang terjadi di dalam roh. I just say, I am more than conqueror through Christ who strengthens me. Dikatakan bahwa saya adalah lebih dari pemenang karena Kristus ada di dalam saya. After saying just one promise of God, which is the Rhema, Setelah itu, satu janji Tuhan, Rhema, Rema, in 5 minutes, di dalam 5 menit I got up, saya bangun strengthened by God. dan saya kuat kembali dalam Hallelujah. Tuhan. Amin. At night, Dan malamnya I was able to enjoy my dinner. Hallelujah. saya bisa menikmati makan malam saya. I will send you the Amin. picture. Saya akan kirim fotonya. Not the invitation, but the picture. Foto aja bukan undangan. You see, God hears your prayer. Engkau tahu Tuhan mendengar doamu. Can you Amin. say amen to that? Ada amin. Can you say amen to Ada that? amin. Hallelujah. And I don't want myself to enjoy this special privilege. Dan saya tidak mau saya sendiri yang menikmati hadirat I want Tuhan. you to enjoy. Saya mau engkau juga menikmati hal yang sama. Finally, I want to share something very important. Dan Finally, akhirnya saya this is membagikan something yang that you sangat all like. penting. Engkau when pasti menyukainya. Emmanuel, God is with you, Ketika Immanuel Tuhan ada padamu, He blesses you. Dia akan memberkati engkau. Second Chronicles 26, Dua Tawarik. tawarik. Wah, Tarawi. Nama buku diganti-ganti. Dua tawarik. Nanti lapor ke lembaga. Second Chronicles 26. Dua tawarik 26. Verse 4 and 5. Bentar Pak, belum nemu. It's talking about King Uzziah. Sebentar ya Pak. 26 ayat 4. Dan 5. Baca aja, baca. 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. 4 dan 5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Membuat semua usahanya berhasil. God made him prosper. Tuhan membuat dia makmur, First, sejahtera. he lived according to God's commandment. Pertama, dia hidup di dalam Tuhan, Number sesuai 2, firman look, Tuhan. he sought the Lord his God. Yang kedua, dia tahu Tuhan itu adalah Allah. He sought, dia mencari. Dia mencari Tuhan. And then God says, as long as he seeks God, Dan dikatakan selama dia mencari Tuhan, God prosper him. Tuhan akan memberkatinya, membuat usahanya You know the menjadi prosperity. berhasil. I cannot read all of this, Saya tidak bisa membaca semua ini, but let me tell you something. tetapi saya katakan sesuatu. Number 1, Yang pertama, when he waged warfare with the enemies, ketika dia mengalami peperangan rohani dengan iblis, roh jahat, kok enemies bisa roh jahat? Musuh. dengan musuh. He always wins. Dia Selalu menang. selalu menang. God is with him.
Karena Tuhan ada di dalam dia. is the same as us. Sama halnya dengan kita. We wages the spiritual enemies. Kita juga mengalami peperangan dengan roh. We fight against the Kita enemies, kita spiritual melawan enemies. musuh di dalam roh. And if you live right with God Dan jika engkau tinggal benar di and hadapan you Tuhan always seek God, dan engkau selalu mencari akan Tuhan, you will always win the warfare. engkau akan Hallelujah. selalu Amen. menang atas perang itu. Amin. Every time you come and pray Dan juga engkau akan datang dan berdoa and rebuke the devil, dan engkau bisa menengking iblis itu. the devil will flee from you. Dan iblis itu akan The pergi dari devil engkau. will flee from you. Dia akan pergi dari The engkau. enemies will flee from you. Iblis itu akan dikalahkan. Can you pergi. speak louder, excited more? The devil will flee from you. Iblis akan pergi dari engkau. Amen. Yang di sini pergi, yang di sini nggak pergi. The enemies will run from you. Iblis akan lari dari engkau. You know why? Engkau tahu mengapa? Because you have mighty angels before you. Karena malaikat Allah ada pada engkau. Amen. Amin. Do you know that church is about Jesus? Apakah engkau tahu gereja itu adalah tentang Tuhan Yesus, About the Holy Spirit? tentang Roh Kudus, And the angels of God. dan juga malaikat-malaikat These Tuhan. are the spiritual beings. Itu adalah roh Makhluk rohani. makhluk rohani Who help you yang akan membantu engkau in your walk with God. di dalam pekerjaanmu, di And dalam bless jalanmu you. dalam Tuhan, dan memberkati engkau And bless you. dan memberkati engkau. If you read continually, number 2, Jika engkau membaca lagi nomor 2, yang kedua, God bless him Tuhan memberkati dia financially. secara finansial, Build the kingdom. membangun kerajaan. Number 3, Yang ketiga, God exalt him. Tuhan meninggikan dia. Are you glad? Ada amin. Do you know God can exalt you? Engkau tahu Tuhan meninggikan Do dia. you know God can promote you? Engkau tahu Tuhan bisa mempromosikan engkau. Do you know even the world is difficult economically? Engkau tahu sekalipun dunia ini susah secara ekonomi, God can still prosper you Tuhan tetap akan membuat engkau berhasil. because he is the source of all things. Karena dia Hallelujah. adalah sumber dari segalanya. He is the Lord of this earth. Dia adalah Tuhan atas alam semesta ini. Listen, he is the Dengarkan. one who determines the blessings on your life. Dia adalah satu-satunya menentukan berkat atas hidupmu. It's not the world. Bukan dunia ini. Your eyes must fix Matamu. on Jesus. Matamu Can you harus say melihat amen to fokus that? kepada Hallelujah. Yesus. See, the problem if we fix our eyes on other things, Masalahnya ketika kita melihat memandang akan if hal lain you hope from other things, dan menempatkan harapan kita pada hal lain, you will probably be disappointed. engkau pasti akan kecewa. But when your eyes look to Jesus, Tetapi ketika engkau memandang Tuhan Yesus, he is Emmanuel, God with Dia you. adalah Immanuel, Allah ada pada Then you engkau. see breakthrough and blessings will Dan come engkau in akan your life. menyaksikan Hallelujah. terobosan dan Tuhan memberkati engkau. Amen. Amin. Shall we just stop? I know everybody is excited with the performance. Puji Tuhan. Semua menanti-nantikan penampilan hari ini. I don't want to steal the show. Saya tidak mau mencuri performance hari ini. I want to let the ladies and the men want to sing, Saya akan mengizinkan mereka semua untuk perform hari ini, Come, shall we menyanyi. rise up? Hallelujah. Mari kita bangkit berdiri.